Huwag ka na naanapo ka. Mag-midnight snack po kami ngayon. Tisha! Midnight snack. Ito po, may sausawan po kami. Meron pa po ditong Anong mais? noodles. Ito po, may sausawan pa po kami. Kain na po. Wow, wala ka. Proven? Proven and tested. Proven and tested. Di. Ayan po, meron pa po kami dito. Pork stick. Ayan po, may panghimagas pa po, may pajibar pa po. May pajibar pa po kami. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan, nag-grills. Diyos ko, Lord, nag-grills tayo kung ano pigisalata. Ayan po. Nagtinawa pala may sounds. Medyo na. Kain na po tayo. Midnight snack po to. Midnight snack. Kain po. Kain po tayo. Midnight snack. Midnight snack. Midnight snack po. May pajibar. Ayan po. Ang sarap. Matikman nyo po to. Bumili po kayo dito sa amin. Meron po kaming niluluto. Ayan po. Ayan na po. Ayan na po. Ayan. Midnight snack po. Midnight.